वज़ीर ख़ारजा की चीन के बाद ईरान यात्रा, अफ़गान मसले के सियासी हल पर इत्तेफ़ाक़ी राय की कोशिश, अपने घर की हालत ठीक करने के लिए क्या पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी में तब्दीली आ रही है? बलोचिस्तान में हज़ारा बिरादरी पर फिर हमला, 4 अफराद कत्ल। बुरेवाला के शेरॉन मसीह की वालिदैन इंसाफ के मुतलाशी। अक़लियतों के लिए कब होगी रियासत माँ के जैसी? हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब प्रिंट मीडिया को भी कंट्रोल करने के दर पे। नए प्रेस लॉ क्या माजी की आमरीत की जमहूरी शक्ल होंगे? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ का दूसरा दौरा, इस बार ईरान का, जहां उनकी ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात हुई। ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमें अपने घर को ठीक करना होगा, लेकिन साबिक़ वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने एक इंटरव्यू में कहा कि जब अपने ही वज़ीर ख़ारजा ऐसी बात करेंगे तो दुश्मनों की ज़रूरत तो नहीं रहेगी। क्या इसका ये मतलब है कि नए वज़ीर ख़ारजा मुल्की ख़ारजा पॉलिसी को नई राह पर लेकर जा रहे हैं? इसी साल जुलाई में मस्तूंग में हज़ारा बिरादरी और एक ही ख़ानदान के 4 अफराद टारगेट किलिंग की शिकार हुए। इससे पहले जून में एक खातून और मर्द को क्वेटा के स्पिनी रोड पर कत्ल किया गया। गुज़िश्ता बरस अक्टूबर में हज़ारा बिरादरी की 4 ख़वातीन, जबकि क्वेटा के सरियाब रोड पर 2000 मर्दों को मार दिया गया। 2015 में भी कुछ ऐसे वाक़यात होते रहे और 2013 किसको याद नहीं, जब जनवरी में 81 और फरवरी में 84 बम हमलों में हज़ारा बिरादरी के अफराद मारे गए थे। ये सही है कि पाकिस्तान में फ़िक़ा वराना हमलों में कमी आई है, लेकिन इस किस्म की टारगेट किलिंग ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दहशतगर्द और फ़िक़ा वराना तंजीमों का इंफ्रास्ट्रक्चर अब भी मौजूद है। और वो जहनीत जिसकी वजह से बुरेवाला के शेरॉन मसीह को उसी के खिलाफ बच्चों ने इतना पीटा कि वो इंतकाल कर गया। उसका कसूर क्या था कि उसने वाटर कूलर से पानी पीना था। शेरॉन मसीह की वालिदा रज़िया बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है कि FIR नामुकम्मल है, क्योंकि क्लास टीचर और हेडमास्टर भी इस कत्ल में मुलव्वस हैं। हम बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों को तो भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं, लेकिन अपने शहरियों को महफूज नहीं रख सकते। शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की ईरान के दौरे के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ सफ़ीर नजमुद्दीन शेख साहब। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुद्दीन साहब हमें वक्त देने का। पहला तो सवाल ये है कि इससे पहले चीन का दौरा और अब ईरान, अहमियत क्या है? देखिए, ये तो ईरान को शामिल किया है, ख्वाजा साहब के कहने के मुताबिक ईरान को शामिल किया है, क्योंकि पार्लियामेंट में ये डिमांड उठी थी कि आप अगर तुर्की, रूस और चीन जा रहे हैं तो आप ईरान का दौरा भी ज़रूर करें। मुझे कोई शक नहीं है कि ईरान हमारे लिए एक बहुत ख़ास अहमियत रखता है। ईरान के साथ जो हमारा की सरहद है उसको उस पर इस्तेकाम रखना हमारे लिए भी ज़रूरी है और ईरान के लिए भी ज़रूरी है। और ईरान की जो अहमियत है, जो दिलचस्पियाँ हैं अफ़गानिस्तान में, उनको हमें भी मद्देनज़र रखना होगा, जबकि हम अफ़गानिस्तान में इस्तेकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। और एक ये भी जी नजमुद्दीन साहब, अहमियत एक ये भी है कि अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप का जो अफ़गान पॉलिसी के बारे में जो तकरीर थी, उसके बारे में जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल आया, उसमें ईरान और चीन जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ मौक़िफ़ की तायीद कर रहे थे। देखिए हम चीज़ों को पूरी तरह से पढ़ते नहीं हैं, माज़रत चाहता हूँ, लेकिन चीन ने तायीद की कि दुनिया को पहचानना चाहिए, दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि कितनी कुर्बानियाँ की हैं, पाकिस्तान ने कितनी कुर्बानियाँ की हैं, कितनी जंग लड़ी है दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन ये कि तायीद की है इस मद्देनज़र से कि साहब अमेरिका आपसे गलत डिमांड्स कर रहा है, उससे उन्होंने गुरेज की। उनका अभी भी मुझे यकीन है कि चीन में भी आपको ये मशवरा मिला, आपको रूस में भी यही मशवरा मिलेगा और तुर्की में भी यही मशवरा मिलेगा कि आप अमेरिका के साथ बातचीत करें। ईरान में कुछ इस पे एम्बिग्विटी होगी, क्योंकि ईरान की जो दिलचस्पियां हैं इस खित्ते में, उनको बैलेंस करना पड़ेगा इसके साथ कि ईरान
को अमेरिका बहुत सारे इलाकों में तकलीफ दे रहा है और वो चाहेंगे कि उनकी तकलीफ अफगानिस्तान में जारी रहे। लेकिन जवाद ज़रीफ एक बहुत संभले हुए डिप्लोमेट हैं और मुझे यकीन है, क्योंकि मुझे अभी उनका पूरा जो हमने जॉइंट कम्युनिके इश्यू किया है वो मुझे नज़र नहीं आया है, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने भी यही कहा होगा कि आप बातचीत से ये मसले हल करने की कोशिश करें। जो आपने पहले आपने बात की वो बहुत अहम है। जब हम ईरान के साथ रिश्ते का जिक्र कर रहे हैं कि जो फिरकावाराना वाक़यात का आपने जिक्र किया, जो हज़ारों की मैसेकर्स का जिक्र किया, वो हमारे आपने हमारे चौधरी निसार साहब का जिक्र किया। वो कह चुके हैं एक मरतबा के साहब जो शिया पिलग्रिम्स जाना चाहते हैं वो जहाज से जाएं, रास्ते से न जाएं, क्योंकि रास्ता बहुत खतरनाक है। रास्ता क्यों खतरनाक है? क्योंकि उस रास्ते पे लश्कर जंगवी के बहुत सारे मदरसे हैं, बहुत सारे सेमिनरीज हैं और उन सेमिनरीज के खिलाफ हमने अभी तक एक्शन नहीं लिया है। तो ये जब चौधरी साहब कहते हैं कि मुझे इख्तलाफ है इस पे कि ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमें कुछ अंदरूनी तब्दीलियां करनी पड़ेगी, मुझे चौधरी साहब के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन ऑन दिस आई एम सॉरी, ही इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो तो जाहिर है क्योंकि बतौर वजीर दाखिला जब थे वो तो दिफा करेंगे अपनी कारकर्दगी का। अच्छा, दूसरी तरफ जो मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो लेकर जाना चाहती थी, जो मुश्तरका एलामिया है ईरान और पाकिस्तान जो इशू हुआ था, उसमें ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान का मिलिट्री सलूशन नहीं है, बातचीत मुज़ाकरात सियासी हल है। देखिए इसमें हर पड़ोसी ईरान का, हर पड़ोसी अफगानिस्तान का और हर दूसरा मुल्क जिसकी दिलचस्पी है अफगानिस्तान में, सब इस पे इत्तेफाक करते हैं कि कोई अस्करी हल नहीं है, यहाँ पे सियासी हल होना होगा। मसला ये है कि हम कहते हैं कि लोग जिनकी सबसे ज्यादा इस पे दखल है यानी अमेरिका, वो सियासी हल नहीं चाहता। लेकिन मैं हमेशा दोहरा के कहता हूं कि जनाब आप ट्रंप की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन ट्रंप की स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन मैटर्स और टिलरसन कर रहे हैं, और दोनों ने, इनके अलावा निकलसन ने, तीनों ने इस पे जोर रखा है कि हल सिर्फ सियासी बातचीत से, मुफाहमत के हो सकता है। टिलरसन ने तो ये भी कहा तालिबान को एड्रेस करते हुए कि आप नहीं जीत सकते, हम नहीं जीत सकते, लेकिन हम आपको जीतने नहीं देंगे, तो आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए ये बेहतर है कि हम बातचीत से मुफाहमत की तरफ बढ़ें। तो अगर हम सब इस पे इत्तेफाक करते हैं तो हमें इस तरफ चलना चाहिए, और हमारी तरफ से अगर हम इस तरफ चलना चाहते हैं तो जो हमारे यहाँ हैं, हम कहते हैं नहीं है, हम अमरीकी कहते हैं कि है, लेकिन जो भी हैं उनको आप अफगानिस्तान भेजिए, वो अफगानिस्तान में बैठ के और बातचीत करें, और उस बातचीत में से क्या निकलता है वो हमें देखना चाहिए। और हमें अपने आप को जिस हद तक हो सकता है, और ये मुश्किल है मैं मानता हूं, लेकिन जिस हद तक हो सकता है हम अपने आप को अफगानिस्तान से इंसुलेट करें, क्योंकि अफगानिस्तान में जो इंसुलेट करें क्योंकि अफगानिस्तान में जो मसाइल हैं, मुझे दुख होता है कहते हुए, लेकिन मुझे वो जो मसाइल हैं वो 10 साल से कम में हल होते हुए नजर नहीं आते, और हम 10 साल के लिए इसमें मुलव्वस न रहें तो आपके लिए बेहतर है, अफगानिस्तान के लिए बेहतर है, खित्ते के लिए बेहतर है। नजमुद्दीन साहब, अगला दौरा ख्वाजा आसिफ का कहाँ होना चाहिए? वो तो सेट है ना, अभी मॉस्को जाएंगे और टर्की जाएंगे। अच्छा, और जैसे अब आज 11 सितंबर भी है, एनिवर्सरी है 2001 में जो हमले हुए थे, आपने बात की कि 10 साल भी हमें मुलव्वस नहीं होना चाहिए। अगले आइंदा 10 साल आप पाकिस्तान का किस तरह रिश्ता देखते हैं अफगानिस्तान के साथ, अमेरिका के साथ? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर जो तजवीज़ मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अगर उस पर किसी किस्म का एक्शन होता है और हम अफगानिस्तान को न सिर्फ वर्बल एश्योरेंसेस देते हैं, लेकिन जो हमने उनसे कहा है कि साहब हम करेंगे कि वेरीफाएबल
आप हमें बताएंगे कि आपको कौन से दहशतगर्द हमारे यहाँ नजर आते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ कौन से दहशतगर्द नजर आते हैं, और वेरीफाइबली इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाएगी। अब इस तरफ हम किस हद तक चल सकते हैं वो मसला है, लेकिन हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए, हमारा इंटेंशन यही होना चाहिए, और हमारा इंटेंशन ये होना चाहिए कि जो कुछ हमसे हो सकता है मुफाहमत को आगे को फरोग देने के लिए वो हम करें। और उसमें पहला कदम मेरी नज़र में ये है कि जो भी हैं उनसे कहें आप अफगानिस्तान में जाइए, वहाँ पे जाके अगर आप जंग जारी रखना चाहते हैं तो जारी रखिए, लेकिन हमारा मशवरा आपको ये होगा कि आप मुफाहमत की तरफ बढ़िए, और हम इसकी तरफ गारंटी देने की कोशिश करेंगे कि जो तालिबान बातचीत करेंगे, क्योंकि अशरफ गनी साहब ने उनको दावत दी है कि आप यहाँ पे ऑफिस खोलें, उस ऑफिस की गारंटी जो भी क्वाड्रिलैटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप है उनको गारंटी देनी चाहिए कि वो सिक्योर होंगे और वहाँ पे बातचीत शुरू होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। उद्दीन शेख साहब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हज़ारा बिरादरी पर की फिर टारगेट किलिंग और शेरॉन मसीह को क्यों मारा गया। हज़ारा बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद को बलूचिस्तान के कुचलाक के इलाके में टारगेट किलिंग के ज़रिए मारा गया है। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही शेरॉन मसीह एक बच्चा बूरेवाला से उसका ताल्लुक़ था, स्कूल जाता था, पानी पीना चाहता था वाटर कूलर से, लेकिन उसको इजाज़त नहीं दी जाती थी, और मामला ऐसे आखिर हुआ कि क्लास फेलोज़ ने उसको मिलकर फिर मारा और उसका इंतकाल भी हो गया इसकी वजह से। इस पर इन दोनों मामलात पर, इंसिडेंट्स पे, वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाली वकील हिना जिलानी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा वक्त देने का। हिना साहिबा, पहले तो शुरू करते हैं हज़ारा बिरादरी। गुज़िश्ता कुछ 15 सालों में 1400 ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं टारगेट किलिंग के। इसके अलावा बड़े बम हमले भी हुए हैं। बार बार जो हज़ारा बिरादरी है वो प्रोटेस्ट भी करती है, कोशिश करती है कि इसकी तरफ जो कल्प्रिट्स हैं, जो असल कल्प्रिट्स हैं उनकी तरफ उनको पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बलूचिस्तान में फ़िरका वाराना तंजीमें बहुत एक्टिव हैं, लेकिन उनको रोका नहीं जा सका। रियासत की कमज़ोरी क्या है अगर इसकी बात करें बलूचिस्तान की ख़ास तौर पर? देखिए, अब कितनी दफ़ा इस बात को हम दोहराएं कि ये ना सिर्फ एक तशवीश का मरहला है हमारे लिए, ये एक बहुत शर्मनाक मरहला है, और सबसे ज़्यादा शर्मनाक और एम्बेरसमेंट इस रियासत को होनी चाहिए कि यहाँ पर कंटिन्यूसली और एक पैटर्न सेट हो गया है टारगेट किलिंग का, मजहबी बुनियादों पर, एथनिक बुनियादों पर, लासानी बुनियादों पर। यानी इस रियासत ने कोई इक़दाम नहीं किए कि एक कौम जो कि अभी बनी ही नहीं थी, एक कौम बनी ही नहीं थी, 35 साल में आपने इसको मज़ीद डिवाइड कर दिया है और सिखा दिया है डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ तक कि अब आपने वो उस बच्चे का जो वाक़े का आपने एग्ज़ाम्पल दिया, शेरॉन मसीह जी, उस बच्चों तक ये पहुँच गई है नफ़रत की ट्रेडिशन जो आपने बनाई है मज़हब और लासानी बुनियादों पर। मैं समझती हूँ इस रियासत ने ना सिर्फ एक मिशन की वजह से हमें एक बड़ी मुश्किल मरहले में डाल दिया है, बल्कि इनकी कमीशन भी है। इस रियासत को बार बार वो लॉबीज़ जो चाहती थी कि पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव कंट्री बने, जहाँ पर एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, एक टॉलरेंट सोसाइटी हो, बार बार 35 साल से इनको वार्न किया गया कि उन ट्रेंड्स की हौसला अफजाई करते वक्त ये सोच लें कि इसका नतीजा क्या होगा। उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आप देखिए कि जहाँ तक कि हज़ारा कम्युनिटी, बल्कि आप जैसे बात करी थी शेरॉन मसीह की, अब जो अखबारों में रिपोर्ट किया गया है, और जो रज़िया बीबी शेरॉन मसीह की जो वालिदा है, उनका कहना है कि शुरू दिन से उसको तासुब का शिकार था, यूनिफॉर्म के मामले पे, पानी पीने के मामले पर। फिर जब उसको पूरे क्लास फेलोज़ ने उसको इतना मारा कि वो ज़िंदा नहीं रहा, उसके बाद भी
टीचर, हेड मास्टर, उनको भी इस कत्ल में मुलव्विस भी करार दिया उसने। देखिए ये वाक़या आपको बहुत एक क्लियर शक्ल दिखाता है आपकी सोसाइटी की। जो बड़े करेंगे वो रियासत से सीखेंगे, और रियासत अगर उस ट्रेंड को करती है टॉलरेट, तो फिर जो आपका मुआशरा है वो उस ट्रेंड को फॉलो करता रहेगा, और फिर उसी से बच्चे सीखेंगे। मैं इस चीज़ से इस कदर खौफज़दा हुई हूँ इस वाक़े से कि अब हमारे बच्चे भी अब वो नफ़रत को अब वायलेंस में अपनी तब्दील करना शुरू हो गए हैं, और उन्होंने सीख लिया है। इसलिए क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि यही सही है हमारे लिए। ये तासुबात ग्लोरीफाई करने का एक तरीका होता है सोसाइटी का, कि बच्चे भी उसी को सीखें और समझें कि ये वैल्यूज़ हैं। हमारे यहाँ ये वैल्यूज़ नहीं थी, हमारे यहाँ को एग्जिस्टेंस थी। एक वक्त ऐसा था कि प्लूरलिज्म थी। आपने कई लोगों को और कई ग्रोहों को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। रियासत ने पहले कवानीन उनके ख़िलाफ़ बनाकर, जैसे कि अहमदीज़ हैं, और कहा कि ये लोग जो हैं ये हमसे अलग हैं और गलत हैं, तो इनको अगर आप टारगेट करेंगे और इनको बुरा भला कहेंगे और इनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बहुत अच्छा होगा हमारी सोसाइटी के लिए। ये आपके कवानीन कहते हैं। तो जब आपकी रियासत ने ये इक़दाम किए हैं तो आप क्या समझते हैं कि सोसाइटी में से वो जो बुरे ट्रेंड्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे? वो तो बल्कि उनकी और हौसला अफजाई होगी। और जिस तरह के आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा मसला बलूचिस्तान में है, इस हज़ारा कम्युनिटी का, बार बार लोग इस बात पर मज़ाहमत भी करते हैं। लोग कहते हैं कि ये बुरा है, उसको कंडेम भी करते हैं। लेकिन रियासत ने क्या किया? हम सिविलियन जो हमारे हमें हिना साहिबा, हमें यही बताया जाता है कि वो इजी टारगेट्स है। देखिए इजी किस तरह हैं, मुझे ये बताएं कि रियासत जो बलूचिस्तान है उससे ज़्यादा पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा मिलिटराइज्ड है? इतना मिलिटराइज्ड हिस्सा है वो। आप हर जगह डिसअपियर कर देते हैं लोगों को। आपको हर सिविलियन की एक्टिविटी का तो पता लग जाता है, लेकिन इन ग्रोहों का आपको नहीं पता लग रहा। फ़ौज वहाँ बैठी हुई है, एफसी वहाँ बैठी हुई है। आपके हर कोने में बलूचिस्तान के ख़ास तौर पे इंटीरियर में आपकी सिविलियन जो अदारे हैं वो उनका इख्तियार नहीं है। फ़ौजी अदारों का और सिक्योरिटी एजेंसीज़ का वहाँ राज चल रहा है। और अगर उधर भी वो उन लोगों की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते और सद्देबाब नहीं कर सकते कि इस कम्युनिटी को बचाया जा सके और इसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो मैं बताइए कि क्या कहूँ इस रियासत की उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने से नाकामी के बारे में, जिसका ये ड्यूटी टू प्रोटेक्ट तो रियासत की है ना, और हर एक को प्रोटेक्ट करना है उन्होंने। दे कांट से कि हमारी ज़िम्मेदारी फ़लाँ की तरफ है और वो एक ख़ास अक़ीदे के लोग होंगे और एक ख़ास नस्ल के लोग होंगे और मेजॉरिटी में होंगे तो फिर उनको तो हम प्रोटेक्ट करेंगे, मगर माइनॉरिटीज़ के साथ इम्प्यूनिटी के साथ ये ग्रोह जो हैं ये काम कार्रवाइयाँ अपनी कर रहे हैं। और एक दिन नहीं किया इन्होंने। आप देख रहे हैं कि मुस्तकिल ये पैटर्न चल रहा है। तो मुझे बताइए कि और जो आप बात करिए मुस्तकिल पैटर्न चल रहा है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान में मामला उसकी शक्ल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, शिद्दत पसंद है, शेरौन मसीह की थोड़ी सी मुख्तलिफ है, इसमें बच्चे मुलविस थे। बट अब आप देखें जब मशाल खान का केस हुआ था उसका रिस्पांस भी तो देखें, कितनी रिएक्शन किस तरह से आया था, यूनिवर्सिटी में हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन वो रिस्पांस हमें शेरौन मसीह के केस में नज़र नहीं आ रहा मीडिया पर, सड़कों पर। इसलिए क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अब यहाँ पर ये जो मुआशरा है ये वायलेंस को ना सिर्फ यूज़ टू हो गया है और ये आउटरेज नहीं होती जो कि होनी चाहिए, और रियासत को वो अपनी ज़िम्मेदारी से एम्बेरसमेंट नहीं होती फेलियर्स की जो होनी चाहिए, क्योंकि इस रियासत ने ये सोच लिया है कि ख़ास तरीक़े का नुकसान होगा तो फिर रियासत रिएक्ट करेगी। आम सिविलियन को, आम शख्स को बचाने के लिए रियासत ने कितना कुछ किया। आप देखिए कि ये जो आप एक्सट्रीमिज़म की बात करते हैं, मैं जब ये लफ्ज़ सुनती हूँ ना वायलेंट एक्सट्रीमिज़म, तो मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि एक्सट्रीमिज़म हमेशा वायलेंट ही होती है। वो चाहे वायलेंस में एंड करे या वायलेंस को कंडोन करती हो। तो पहले बात तो ये है कि एक्सट्रीमिज़म और फनेटिसिज्म जो है वो यहाँ पर इस रियासत ने ऐसी तरीक़े से फ़रोग़ दिया, उसको कवानीन के ज़रिए से, पॉलिसीज़ के ज़रिए से लोगों को टारगेट किया, कानूनी तौर पर मार्जिनलाइज करने के लिए उनके ख़िलाफ़ सोशल हेट्रेड पैदा की,
اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ٹیررزم ہمارے ملک میں آ گئی ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ کن پالیسیز کا نتیجہ ہے؟ یہ کہیں زمین سے تو نہیں پالیسیز کا نتیجہ ہے. ہنا جیلانی صاحب، ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. لینی ہے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پریس کو کس طرح سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اور کچھ کنفیوژن بھی ہے، اس کی ہم وضاحت بھی لیں گے. پاکستان پرنٹ میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس کا مسودہ جب یہ منسٹر آف اسٹیٹ فار انفارمیشن یعنی کہ مریم اورنگزیب نے جب اس کی منظوری نہیں دی، تو پھر یہ مسودہ، یہ قانون، یہ کہاں سے آیا؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اکرام بخاری صاحب، جو سربراہ ہیں آل پاکستان نیوز پیپر امپلائیز کنفیڈریشن کے. بہت بہت شکریہ بخاری صاحب وقت دینے کا. پہلے تو یہ جو آرڈیننس، اس کا مسودہ جب سامنے آیا تو اس قسم کا قانون جو ہے پہلے آمریت کے ادوار میں نظر آتا تھا کہ آپ ہر سال اخبار کے جو لائسنس ہیں ان کو رینیو کرانا پڑتا ہے، بحال کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ. کافی شور مچا، کافی تنقید ہوئی، اور پھر معلوم ہوا کہ اس پہ تو منسٹر اسٹیٹ کی تو اپروول ہی نہیں تھی. یہ کیا ماجرا ہے؟ جی بالکل، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل یہ ایک مہم جوئی ہو گئی ہے، اور چونکہ منسٹر صاحبہ نے اب اس کو ڈینائی بھی کر دیا ہے، لہذا اب اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اصل میں تو جو پریس کونسل آف پاکستان ہے، یہ تو منسٹری آف انفارمیشن کے انڈر کام کرتا ہے. اگرچہ اٹانومس باڈی ہے، اس کی اپنا ایک بورڈ ہے، ایک ممبرز ہیں 18 رکنی جو فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی سجیشن کی حد تک تو بات کرنے کی اجازت ہے. لیکن کسی چیز کو بالکل پھیلا دینا اور اس پر عمل درآمد شروع کرانے کے لیے اقدامات کرنا، یہ منسٹری کی اجازت کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو جو فرسٹ ویک آف مارچ میں یہ جو ایک پریزنٹیشن تھی، یہ کوئی قانون بننے کی بات نہیں تھی. یہ جسٹ ایک بات تھی کہ کس طریقے سے پرنٹ میڈیا کے جو اخبارات ہیں، رسائل ہیں، ان کو ریگولر کیا جائے. یعنی اتنی لوگوں نے ABC لے رکھی ہے، یا ان کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں. تو وہ انہوں نے اس کو مہم جوئی میں تبدیل کر دیا، اس کو ایک ایسا کام بنا دیا کہ وہ روز دیکھتے ہیں اخبارات میں لیڈ لگی ہوئی ہے کہ تو پھر وہ پسند نہیں آتی. تو ایک تو وہ مہم جو تھے اپنا ڈاکٹر صلاح الدین مینگل صاحب، انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا، اور ابھی تک کوئی مسودہ بھی نہیں بنا. وہ چند چھوٹا سا پیپر بنا ہے، کچھ میرے پاس بھی ہے، اور وہ انہوں نے اپنے چند ممبرز کو دے کے تو وہ اس طرح ہوا. یہ کہ انہیں منسٹری میں بھی ایک مہم جو مل گیا جن کا نام وہ ناصر جمال ہے، DGIP. تو انہوں نے منسٹر صاحبہ سے پوچھے بغیر اور یہ دے دیا، جس کی اب انہوں نے وضاحت کی. اور ہماری تحقیق بھی یہی ہے کہ انہوں نے وہ لیٹر لکھوا دیا 24 جولائی کو غالباً. تو ظاہر ہے یہ تو پولیٹیکل گورنمنٹ ایسا افورڈ ہی نہیں کر سکتی، اور جبکہ اتنی پریسیڈنٹ موجود ہے اس کی. آپ کو پتہ ہے 100 سے زائد اخبارات جو ہیں 1960 میں جب یہ PPO بنا تھا تو 100 سے زائد روزنامے جو ہیں وہ بند ہو گئے تھے، اور قومیال لیے گئے تھے بہت سے، 200-300 کے قریب جو ہے وہ ویکلی ختم ہو گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے طے کر لیا کہ پاکستان میں سینٹرل میڈیا لسٹ پر جتنے اخبارات ہیں آپ نے ان کو ختم کرنا ہے. اگر اس قانون کا مقصد یہ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے نا کہ گزشتہ کچھ سالوں میں اخبارات کی تعداد بڑھ گئی ہے. بالکل، یہ پاکستان کے پروگریس کو شو کرتا ہے. اخبارات جو ہیں اسٹیٹ کی پاور ہیں. یہ کوئی بھی کسی چھوٹے سے علاقے سے بھی اخبار نکلتا ہے. دیکھیں نا، ایک ریجنل پالیسی بنائی ہے، آپ ریجنل اخبارات کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ نے PID میں ان کے پیسوں کے لیے، اشتہارات کے لیے بھی 25% کوٹا رکھا ہے، وہ بھی صحیح استعمال نہیں ہوتا. اور ان کی نگرانی بھی تو کرنی ہوتی ہے. بالکل نگرانی کرنی چاہیے، ان کو فیڈ کرنا چاہیے. یہ اسٹیٹ کی پاور ہیں، یہ لوگوں کا بیانیہ ہے، یہ لوگوں کے اندر آپ کی بات پہنچانے اور لوگوں کی بات آپ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. آپ ان کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں، چند سلیکٹڈ رکھنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس طرح پوری مملکت تباہ ہوگی. صرف آزادی اظہار رائے کی بات نہیں ہے کہ یہ متاثر ہوگا. میں سمجھتا ہوں پروگریس پورے ملک کی متاثر ہو جائے گی. لوگ ڈپریس ہو جائیں گے اگر یہ اس طرح ہوا. یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جس قسم کے اس میں تجاویز تھیں اس مسودہ یا جو بھی تھا جو لیک ہوا تھا، تو یہ ایک بیوروکریٹ کا کسی کا آئیڈیا تھا کہ اس طرح سے کرنا چاہیے؟ بالکل مجھے شک پڑتا ہے. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ
منسٹری انفارمیشن بہت ایک سینسٹیو منسٹری ہے، تو اس کا جو سیکریٹری ہونا چاہیے نا وہ بھی انفارمیشن گروپ کا ہی آدمی ہونا چاہیے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ حکومتیں اپنی سہولت کے مطابق لے آتی ہیں اپنے افراد کو۔ سکھیرا صاحب جو موجودہ سیکریٹری ہیں بہت پیارے آدمی ہیں، لیکن میں پھر یہ کہوں گا پیارا ہونا، قابل ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن انفارمیشن کا تجربہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ جو ڈی جی آئی پی ہیں ان کے انڈر ہے، اور یہ ان سے باغی ہو کے یہ سارا کام انہوں نے کر لیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی ان کی جگہ پہ انفارمیشن کا سیکریٹری ہوتا نا تو اس کی بڑی کمانڈ اور گرپ ہوتی، تو یہ اس وجہ سے یہ غلط ہو گیا۔ اور یقیناً چند بیوروکریٹس کا ہی یہ فارمولہ ہے جنہوں نے حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے پالیسی بنانے کی کوشش کی، اور ان کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اثرات جا کے کیا نکلیں گے، کتنی بری طرح بیک فائر ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں نظر ڈالیں، یہ بہت سارے جو ماہرین ہیں، ناقدین ہیں، سب کا کہنا تھا کہ ایوب خان، ضیاء الحق کے دور کے قوانین تھے۔ اگر تھوڑا سا اس کے کچھ پوائنٹس بتا سکتے ہیں ناظرین جی کو؟ بالکل، وہ جو 1960 کا قانون تھا اس کے چند میجر باتیں جو تھیں، ان میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ آپ نے اخبار نکالنے سے پہلے ایتھینٹیکیٹ کرانا ہے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ سے۔ آج بھی وہ کام چل رہا ہے لیکن اس میں اتنی سختی نہیں ہے، حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ ان کو اس میں پابند یہ کر دیا تھا کہ ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے کمانڈ کو آپ مانیں گے، وہ آپ کو فریش آپ سے زر بیانہ بھی منگوا سکتا ہے، آپ کو نئے سرے سے کمانڈ جاری کر سکتا ہے، یہ خبر نہیں لگانی۔ پھر اس کے اندر 4-5 آپشن لکھے نا، مثلا نیشنل سیکیورٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نہیں لکھیں گے، یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ آپ تو جس چیز کو چاہیں گے آپ کہیں گے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، آپ کو بند، اور اس کو اختیار دے دیا کہ اس کو سزا دے۔ یہ اس میں جو کچھ تھا سزا بھی دی کہ آپ کو اریسٹ کر لیں گے، جیل کی سزا۔ جی بالکل، اور یہ دیکھیں نا، میں کہتا ہوں یہ اتنا سنگین یعنی وہ معاملہ ہے۔ آپ دیکھیں عدالتیں عموماً یہ ہوتا ہے، ہمارے ویج ایوارڈ کے کیسز لگے ہوتے ہیں تو عدالتیں آئی ٹی این ای جو کہ ہماری ٹریبیونل ہے اس کو عموماً پابند کرتی ہیں کہ آپ مالکان اخبارات کے خلاف ایسے میئرز نہیں لیں گے جس کی وجہ سے یعنی اخبار بند ہو جائیں یا مالک کو جیل ہو جائے، یعنی کوئی اس میں ایک رکھیں گے، کیونکہ یہ ایک آپس کا جھگڑا ہے، یہ کوئی خدا نہ خواستہ کرمنل معاملہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے اندر تو آپ نے یہ اتھارٹی دے دی۔ آپ جو پی پی ایم آر اے بنا رہے ہیں یعنی پرنٹ میڈیا ریگولیٹری جو آپ بنا رہے ہیں، یہ اتھارٹی آپ بنا رہے ہیں، اس کے افسر کو آپ نے اختیار دیا کہ وہ کسی بھی میڈیا ہاؤس میں جا کے سرپرائزلی وزٹ کر سکتا ہے، چھاپا مار سکتا ہے، آپ کی پرنٹنگ مشین کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے، آپ سے آپ کے اخبار کی کاپی طلب کر سکتا ہے۔ یعنی پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جو چھاپنا چاہتا ہوں میں تو انسیکیور ہو گیا، میں رپورٹر ہوں، میں خبر دیتے ہوئے ڈروں گا، مالک چھاپتے ہوئے ڈرے گا۔ اور آج کل کے دور میں حیرانگی بھی مجھے ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اور معلومات اور ٹیلی ویژن، بالکل آپ نہیں روک سکتے، آپ کسی طرح معلومات کو آپ روک تو نہیں سکتے۔ بالکل، بلکہ اخبارات کو منسٹری انفارمیشن کو چاہیے کہ ایسے رولز بنائے کہ اخبارات کو فیڈ کرے، اخبارات کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کرے، خبریں ان تک پہنچائے، پازیٹیو چہرہ پیش کرنے کی کوشش کرے، رائٹ ٹو انفارمیشن جو قانون ہے ان کو بہتر بنائیں۔ جی بالکل بالکل 100%۔ اس کے بغیر سمجھیں کہ میں سمجھتا ہوں خیر جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں انہوں نے اس کو رد کیا ہے۔ میں چونکہ ایک ایسی پوسٹ پر ہوں کہ تمام تنظیموں کی یہ پیرنٹ باڈی ہے ایپنک، تو میں بالکل اس کو کنڈیم کرتا ہوں اس پوزیشن سے۔ آج ہم نے سارا دن منسٹری میں لوگوں کے ریلیونٹ جو لوگ ہیں ان سے بات کی، میں نے منسٹر انفارمیشن صاحبہ کو ابھی میسیج کیا، میری بات نہیں ہوئی، تو میں سارے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے عرصے سے اس پروگریس کا حصہ ہیں، آپ ہمیں بے چین نہ کریں، اس بے چینی کے اثرات آپ کو جو ہے نا وہ اور ملک کو بہت نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں میڈیا جو ہے کس طرح سے آزاد ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے نقصانات بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہے، لیکن سٹیج بائی سٹیج ہر دہائی میں اخبار، ٹیلی ویژن وغیرہ وغیرہ، یہ جو نقصانات کی بات ہے نا میں آپ کو یہ بتاؤں یہ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی ذمہ دار بھی آپ یقین کریں منسٹری انفارمیشن کا ایک ردم میں ایک تسلسل سے کام نہ کرنا ہے، ورنہ آپ یقین کریں کہ اداروں کا اور منسٹری انفارمیشن کا اور اس کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس کا آپس میں جتنا کلوز کانٹیکٹ ہوگا اتنی کلیئرٹی سے چیزیں سامنے آئیں گی اور آپ کو کوئی غلط بات نہیں کہنی پڑے گی، اور آپ کو جب لوگوں کی طرف سے انپٹ بھی مل رہا ہوگا تو حکمرانوں کو بھی غلط بات سوچنے یا ایسے قوانین بنانے یا ایسے اقدامات کرنے سے جو ہے وہ ایک بیریئر بن جائے گا کہ آپ اس کو کراس نہیں کریں گے۔ تو یہ ان کا آپس میں کلوز رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ پیش آیا۔ تمام تنظیمیں اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، اگرچہ یہ کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، یہ ہوا میں اٹھی ہوئی ایک بات ہے، اور منسٹر انفارمیشن چونکہ میں ان کے بارے میں چونکہ میں ظاہر ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، جرنلسٹ ایکٹیوسٹ ہوں، تو میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں، تو وہ خاتون یقیناً ایسی نہیں ہیں، وہ بالکل ان کی اسٹرینتھ میں سمجھتا ہوں
ہمارے طرف ہوگی، ان کی اسٹرینتھ ان بیوروکریٹس کی طرف یا ان لوگوں کی طرف ہرگز نہیں ہوگی، میرا یقین ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ بخاری صاحب، ہمیں وقت دینے کا۔ لے رہے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ورلڈ 11۔ نیوز وائس میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی اور ورلڈ 11 کے دورہ لاہور پر عوام کیا کہتی ہے؟ اس سے بڑا اچھا یہ مثبت سرگرمیاں ہیں۔ ایک تو لوگوں کو تفریح ملے گی، لوگ ویسے بھی چاہتے ہیں کہ ورلڈ کی ٹیمیں، کیونکہ پاکستان کی ٹیم بھی ہے جو ورلڈ لیول کی ہے، ساری ٹیمیں ادھر آئیں اور لوگوں کو تفریح کے موقع ملے اور کرکٹ کو بھی فروغ ملے۔ پاکستان ہمارا پرامن ملک ہے، یا باہر کی ٹیمیں آئی ہیں، اس کے میچ ہو رہے ہیں، یہ بڑی ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہت دیر کے بعد اس ملک میں یہ کھیلوں کا ایک گیم تماشا ہو رہا ہے کہ ہمارا ملک پرامن ہے، اس میں کوئی دہشت گردی نہیں، دہشت گردی کی تو ان لوگوں نے پھیلائی ہوئی ہے، ہمیں بدنام کیا ہوا مسلمانوں کو۔ میں یہی کہوں گا کہ باقی جو ٹیمز ہیں ان کو بھی آنا چاہیے ہمارے ملک میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ جب دوسری ٹیمیں بھی آئیں گی تو ان کو بھی موقع ملے گا، تو یہ اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر پی ایس ایل بھی ہمارا پاکستان میں ہی ہوگا، اور لاہور، کراچی، جہاں جہاں ہماری گراؤنڈز ہیں وہاں پہ پی ایس ایل ہوگا۔ اسی طرح ورلڈ 11 ٹیم آئی ہے، یہ بھی ان کے لیے ایک ہے کہ ہماری یہ پلیئرز بھی تو آئے ہیں، تو باقی ٹیمز بھی انشاءاللہ لازمی آئیں گی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں پہ قذافی اسٹیڈیم، اقبال اسٹیڈیم، جہاں پہ بھی ہماری گراؤنڈز ہیں وہاں پہ کھیلیں گے۔ نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا ہے، امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے، لیکن جانے سے پہلے باب قوم اور محسن ملت کی آج 69ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ پاکستان آج بھی جناح کے نظریہ کا متلاشی ہے۔ نیوز وائز کا قائد اعظم کو خراج عقیدت۔ خدا حافظ۔